সম্পর্ক ছিল রিলেশন বা পরিচিত বা পরিচয় বা রিলেশন রইলা ইন্ডাস্ট্রি নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার আরম্ভ এটা দারিদ্রতা also traditional ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କାରଣ ଗୁଡିକ କୋଉ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସେଟା ଗଣିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଥିଲା ମଡର୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆଧୁନିକୀକରଣ मेरिट डिमेरिट रे सरला
ତମେ ଦରକାର ବର୍ଜନ ମାନେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିଦିଆଲି ହେଲା ଏଜୁକେशन ରେ ଯେମିତି ତମକୁ ଡେଭଲପ କରାଗଲା ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଦରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେମାନେ କଣ କରିଦେଲେ ବର୍ଜନ କରିଦେଲେ ବୟକଟ କରିଦେଲେ କୋଉଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଉ ନୂତନ ନୂତନ ଲ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଆସିଲା ତାକୁ ହିଁ ହେଲା ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶର ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସବୁ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୋଷଣ କଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଥିଲା ତା ବୋଲି ଆମେ ଏଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ବୁଝୁଥିଲେ ତା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖୁଥିଲେ କହିବି ଦି ଚାରିଟା ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ସବୁ ହେଲା 1836 ରେ ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଆସିଲେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କଲେ ହେଲା ତାପରେ 1856 ରେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଆସିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତା ସହିତ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଲେ ଥର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଦେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଲେ ତା ସହିତ ଦେଲେ କଣ ରହିଲା ତମର ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ରହିଲା ତାପରେ ରହିଲା ତମର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ଗୁଡିକ ସେ ସବୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆହେଲା ହେଲା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେରିଟ ଆଉ ଡିମେରିଟ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ପର୍କ କରିଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରେଇଲା ସେଇଟା ହିଁ ନହେଲେ ଇକୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରେଇଦେଲା ମାନେ ଏଇ ଦେଶ ସେଇ ଦେଶ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛି ବା ଏ ଦେଶ ପାଖରୁ ସେ କିଛି ଆଡପ୍ଟ କରୁଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା କି ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ଅଛି ହେଲା ଠିକ ସେମିତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ନହେଲେ 1914 ରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଏଇଟା ନଥାନ୍ତା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 28 1914 ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ପକାଗଲା ସେ ସେପଟେ ରଷିଆ ଆସିଲା ଏ କିଏ ଥିଲେ ERFGAI ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଆଉ ଇଟାଲୀ ଇରେ ରହିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆରେ ରଷିଆ ଏଫ ରହିଲା ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ମନେ ରଖ ଆମେରିକା ଦିଟାଙ୍କ ୱାର ରେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହିଁ ଆସେ ସେ ଆସିନଥାନ୍ତା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଯେ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କଥା ଆ ବଳଦ ମତେ ବି ଠିକ ସେ ଏଟା ଲେଖିଲ एग्जाम रे एक जिनिसटा उतारिकी आसे तापर देखिए कि तुम मार ओ एबे हम सेटलमेंट करलो आगे सेटलमेंट बुझेली सेटलमेंट अरे देखो अब एकरे सर कहले तमरे दीटा होची डाउट क्लियर मु तथापि पढे दउची डाउट क्लियर माने तमरो जो डाउट अछि सेटा मते पचारे मु क्लियर करेइली ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଏଟା ପଢଉଛି କାହିଁକି ମତେ ଟୋଟାଲି ଏଟା ଚାପ୍ଟରଟା ହିଁ ଦିଆ ହେଇନି ଚାପ୍ଟରଟା ଦିଆ ହେଇନି ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ସାରିବା ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ତିନିଟା କ୍ଲାସ ମାଗିଲି ତ ତିନିଟା କ୍ଲାସ ସବୁ ମତେ ଦିଟା କ୍ଲାସ ରେ ସାରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଖାଲି କହି ଦଉଛି ଏଟା ଲେଖିବ ତମେ ମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା 1757 ପରେ ତମ ବଙ୍ଗର ଅଧିକାର ପାଇଗଲ ହେଲା କାହିଁକି ନା କୋଉଟା ଥିଲା ବଙ୍ଗର କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପଲାସିରେ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା ବଙ୍ଗର ଅଧିକାର ପାଇଗଲେ 1757 ରେ ତାପରେ 1764 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର ହେଲା ବକ୍ସର କୋଉଟା ପାଇଲ ବିହାର ତାପରେ ବିହାର ଆଉ ବଙ୍ଗର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉ ଗୁଡା ଥିଲା ସେ ଷ୍ଟେଟ ର ଗୋଟେ ନାମ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡିଶା ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡିଶା BEO ବୁଝିପାରିଲ ଆସିଯିବା ଆମେ 1793 1793 ରେ ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତର ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବୁଝିପାରିଲ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାଁ ଦିଆଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଣ ନାଁ ଦିଆଗଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ
चिरस्थायी बंदोबस्त कहले जो बंदोबस्तटा बा जो सेटलमेंटटा सब दिन पय रही गला ताकू कुआगला चिरस्थायी बंदोबस्त ताकू तमे मझिरे चेंज करि परिबो नाही बा तार कोनोसी एंड नाही बुझी पारलो तापरे किछि वर्ष परे अर्थात 1820 आ गोटे सेटलमेंट आसिला हला आ गोटे सेटलमेंट से थॉमस मुंडो से आनिथिले तार नाम दिया गला रॉयतरी सेटलमेंट तार नाम दिया गला कोन रॉयतरी सेटलमेंट रॉयतर अर्थ रहउची फार्मर रॉयतर अर्थ कोन परमानेंट सेटलमेंट मो दीटा को एका संगे लिखि बोले बुझे देउते परमानेंट सेटलमेंट रे कोन करा गला जमीदार को सब किछि क्षमता दिया जमीदार रहिबे सब किछि आगे लिखि दिया के चार्ट आगे कर दियो न बुझो काहे के आसिला देखो फास्ट करा गला 1757 में जते बेले नवाब को सह युद्ध हैला बेंगल टा अधिकार कर दिया गला जेमिति आउ केही तमिते अटैक न करंती सेति पाई बेंगल को टोटल निया गला এবং बेंगल नो टोटल रेवेन्यू टा रहला सेटा का पाखु आसीबा दरकार थिला ब्रिटिशर पाखु ईस्ट इंडिया कंपनी पाखु आ ब्रिटिशर पाखु बक्सर रे माने तीन जण एपटे ब्रिटिशर रहला कोन है काय टेंशन को बुझी पारुनु कोन करू उठे दे तो बक्सर युद्ध रे बिहार को भी लिया गला तले ए जिंसा ताको कोन दरकार ताको टोटल इकोनॉमी एटा दरकार से कहले हम पाखु ठीक परिमाण रे इकोनॉमी टा आसु अधा लोक दौड़ा तो सेति पाई से कोन कले गोटे ऑक्शन व्यवस्था करले ऑक्शन अर्थ होची नीलामी व्यवस्था हलो नीलाम जानि छ तो आईपीएल तो समस्त देखो तो काना ने हां ताले ऑक्शन नीलामी व्यवस्था रहले नीलामी कहा को दिया जीवो गोटे नीलामी रे गोटे निर्दिष्ट गोटे प्राइस था बुझी पाला गोटे बेस प्राइस थाए आ गोटे निर्दिष्ट प्राइस को से प्राइस ऊपर दिया दबा धर कहा गला बंग बिहार ओडिसा रो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया हबो 10000 टोटल एतिकी दिया हले तबे एना ऑक्शन आसीबो ऑक्शन माने सब जमीदार माने आसीबे जमीदार माने आसिले ऑक्शन रे पार्टिसिपेट कले जो माने 10000 रो अधिक देले जणे कहले मु 50000 कलेक्ट करके तुमको देती से एरिया टा काहा को दिया गला से जमीदार को दिया गला मन रखिबो हला कलेक्शन टा काहे की होउतला परमानेंट सेटलमेंट आस्तला काहे की ना टोटल लैंड रेवेन्यू टैक्स ता जोटा रहिला ब्रिटिशर निजे निजे बुली पारु नथिले समाने कोन कले समाने गोटे लोक को ऑक्शन रे देई देले एवं सेही लोक से परमानेंट सेटलमेंट जेति की कलेक्शन रहिला कलेक्शन आनी के ब्रिटिशर को धरे दे बुझी पालो एतरे ब्रिटिशर डायरेक्टली सी करू नथिले इनडायरेक्टली सब किछि करू को घर में केबे दिया था कोडा परसेंट से नहीं जाउथिले तो माने ब्रिटिशर नहीं जाउथिले जेति की तमे हमरो जेति की माने हेला शस्य बाहरिला हला कल्टीवेट हला परे तार 76% ब्रिटिशर को दे दबो बाकी 24 तमे निजे रख से जिनसटा तो सेटा एठी भी अछि सेटलमेंट जमीदार थिला जमीदार एते राइट न थिला जमीदार निज क्षेत्र जमीदार माने को माने साउदार महाजन एई माने से माने निज क्षेत्र लोक माने को लगौथिले और सेहितरु ही बाहर हला ओके दियो ओइ दिन निज देखो
ऑल ओवर एटा ଆସିବ ଏଟା ଅଲଗା ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଆগে ଦେଖ ଆରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି କି ରେ हां सर मारो छाड़ी सर मत पड़े दिन बाय बाय से एटा खाली कह दूचे ना ओही के तमको एटा हम दिटा डायग्राम दरकार एक दिन सर इंग्लिश नहीं है ए ओडिया में क्या होता है लिखो आगे लिख दियो तापर तुम निजे जानि परिबो कोन लिखा है ହେଲା विविओ बुझिजो तो बंग बिहार ओडिशा हेलो सर एग्जाम टा से ఇలా కలిపి పల్లి ఇట్లా కలిపి పడుకో అల్లా सर लास्ट वन what is the 89% by 11 और 10 by 11 అంటే 11 ను 10% ସମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ଦେଇ ଦଉ ଗୋଟେ परसेंट ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ 1793 ରେ ଆମର କଣ କଲେ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋड्यूस କରିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ କଣ ଦିଆଗଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ଟୋଟାଲ ଏରିଆ କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜମିଦାର କୁ ଦେଇ ଦବୁ ଏବଂ ଜମିଦାର ଯେତିକି ପାରିବ ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦରକାର ସେ ଆଣିକି ଦେଇ ଦବ ହେଲା थॉमस मुंडो एंड कैप्टन रीड 1820 रे कौन वाले थॉमस मुंडो
ହେଲା 1793 ରେ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା परमानेंट सेटलमेंट 1793 ରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଲमेंट ଆସିଲା 1794 ରେ सनसेट लॉ माने सूर्यास्त हेबा पूर्व जने जमीदार ठीक भाबरे पैसा कलेक्ट करे कि न देला तारे तार जमी गुडी को सब कोन नै के नै दिबो ब्रिटिशर नै दिबो आउ धरि नेला 1820 रे एरिया थिला बंग बिहार ओडिसा आर एरिया थिला मद्रास बॉम्बे आउ किछि पार्ट्स ऑफ आसाम हला लैंड ओनर के थिले जमीदार थिले काने जमीदार को पाखरे क्षमता थिला जमी गुडी को टोटल जो टैक्स कलेक्ट करा दिबो से जमी गुडी को जमीदार माने जो माने थिले टोटल एरिया जो लैंड रहले बंग बिहार ओडिसा रो जो लैंड टोटल रहला आ अंडर थिला जमीदार अंडर जमीदार समस्त उनको लैंड रो ही रेवेन्यू कलेक्ट करो एमाने को माने थिले जमीदार और भागवत एमाने को कोन जाउतला रॉय माने से कहले जे हम जमीदार को दो तारे जमीदार किछि फायदा रखतिला जदि ब्रिटिशर को 100 टका दिया दिबो 100 टका रे 100 टका रो 80 टका ब्रिटिशर को दिया दिबो जमीदार तो किछि रखिबो ना नाही जमीदार 5 टका रखिबो ताले से कलेक्ट करबो केते 85 हां ताले अधिक शोषण हैला बुझि पालन ना से जमीदार को दिया गला 1820 रे कोन करा गला से जमीदार को दिया दिबनी तमे डायरेक्ट गोटे एरिया करा गला से एरिया रे जो चासी माने रहले से माने डायरेक्ट जाकी का को दे देले ब्रिटिशर को दे देले कोन होला जमीदार को ब्रिटिशर को एबे चासी माने देले डायरेक्ट का को ब्रिटिशर को परमानेंट सेटलमेंट पाखा पाखी तमे 11% माने 11 10 बाय 11 माने 11 भाग रो 10 भाग तुमको दे दउले माने 89% ऑफ प्रोड्यूस वैल्यू जति के उत्पादन करलो तार 90 पाखा पाखी 90 भाग तुमको देबाको पड़तला का को ब्रिटिशर को ताले तुम पाखे रहला आइले के जब हम देखिबा 10 11 जदि हम देखिबा ताले एक रहले तो पाखे 11% रहला 11% तुम पूरा वर्ष सारे चलिबो नेक्स्ट वर्ष पे तो तुम किछि रखिबो ना शस्य तातो केमि करबो जात्री जमीदार सही तो ही होतिला 1% 1% ही होतिला 89 खाली होतिला ब्रिटिशर तमाने कलेक्ट करतिला 90 की 92 हला आ रहता कोन रहला रॉय करले 50 to 60% अति की जाय चलिले हला बात कर देबा अब बाकी रहला हॉल्ट मैकेनिज्म रो अतदा नोट एक अछि एटा लिखि तो समस्त अरे फोटो पे नहीं जा दाजोना उठाओ बाहर जा आसो बाहर और ये है ये बेचे छोड़ दी एग्जाम वालों सब कोर्स सब्जेक्ट चेंज करो ठीक है